and I'm at the airport. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of EZAir, Captain Richards and his crew, welcome aboard. This is flight 683 with destination Bonaire. Flying time to Bonaire will be 15 minutes. Would you please fasten your seatbelt, put the back of the seat in upright position, and solder your tray table. For safety reasons, the window shades must be open for takeoff and landing. Smoking is not allowed on board of this aircraft. In a moment, we will do the flight safety demonstrations. Afterwards, we will be happy to answer any questions you may have. And in case of an emergency, please evacuate the aircraft as quickly as possible, leaving all your personal belongings behind. Thank you. Buenas noches, damas y caballeros. En nombre de EZAir, Capitán Richards y su tripulación, usted ha bumugin a bordo. Es aquí el vuelo 683 con destinación Bonaire. Tiempo de vuelo para Bonaire, lota 15 minutos. Suplica para uma falta de seguridad, pone loma 10 horas de cera en mesa. Para motivo de seguridad, y pantalla de ventana, mesa de abrir para despegue y aterrizaje. No te permite humana a bordo de avión aquí. Desde algún momento, nos lo tenemos opción respecto a la seguridad a bordo. Después de ti pregunta, gustosamente nos lo contestas aquí. En el caso de emergencia, por favor, de evacuar el avión más que posible, plagando turbo pertenencia al personal atrás aquí.
and gentlemen, EZAir welcomes you to Bonaire. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign has been switched off. Before disembarking, please check seat pockets for your personal belongings. Be careful when you open the luggage bins because hand luggage could fall out. We say goodbye to you and thank you for choosing EZAir. It has been a pleasure having you aboard today and we hope to see you back soon on one of our flights. On behalf of EZAir, Captain Richards and his crew, thank you and enjoy your evening. Damas y caballeros, EZAir te llama a bumili na Bonaire. Por favor, que no sinta que vou falar barato e recear para vou falar visibilidad paga. Cuando hay que desembarcar, por favor, controlar saco de su dinamitivo como artículo no personal. Dati kita ahora de compartimento de arriba, ya fue equipaje en animal por salicay. Nuestra despedida se llama Bonaire y EZAir. Cuando estamos en clase de nivel a Bonaire, nos espera de mirar pronto arriba cualquier uno nos vuela. A nombre de EZAir, Capitán Richard.